अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले बखैर आफियत होंगे। तो मैं आज जनाब आपके साथ एक टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता चलूँ यूएई के हवाले से कि जो भाई यहाँ पे विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो उसमें इन्होंने कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं। एक तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रिटर्न टिकट चाहिए, सेकेंडली आपको होटल की बुकिंग रिक्वायर्ड होगी, एंड थर्ड आपको एटलीस्ट मिनिमम 2000 दरम्स जो हैं वो शो करने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, या कि आपके पास कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो जिससे आपकी फ़ाइनेंशियल सूरत हाल का पता चल सके। तो आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ कि स्ट्रगल जो है, मेहनत जो है वो कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जो दोस्त भी अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें कभी भी एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। लाजम आप एक निचले लेवल पे आके तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होके तो आप लोग ऊपर जाते हैं। तो अक्सर औक़ात देखने में ऐसे आया है कि कुछ अशख़ास स्पेशली जो हमारा लोअर तबका है जिसमें लेबर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह, होटल वेटर्स वगैरह आते हैं, हेल्पर्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि ये जब किसी कंपनी में, एक जॉब में किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इनकी कम सैलरी होने की वजह से ये लोग काम में किसी हद तक काम चोरी दिखाने पर आ जाते हैं। काम चोरी मतलब सब काम चोर नहीं होते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाहते। उनकी मेंटालिटी लेवल इसी चीज़ तक रह जाती है कि जी मेरी तो सैलरी कम है, मेरी सैलरी इतनी है तो मैंने इतना ही काम करना है, मुझे एक्स्ट्रा काम करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनका मकसद होता है टाइम पास करना, कि किसी तरह आज के दिन की जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो तो कल से हम दोबारा शुरू करेंगे। तो मैं स्पेशली उन भाइयों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में। तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी फील्ड में ज्वाइन करें, अगर आपके पास हुनर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो जब आप फील्ड में आते हैं तो आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, पाइप फिटर का हो गया, वट एवर, मैकेनिकल हेल्पर हो गया, तो आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप उनसे काम सीखने की कोशिश कीजिए। अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि आप उनको इज़्ज़त देंगे तो इंशाअल्लाह रब करीम कल आपको इज़्ज़त ज़रूर देगा। ये मेरा मानना है और ये मेरा तजर्बा है कि अगर आप दिल से स्ट्रगल करेंगे, दिल से काम करेंगे और अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करेंगे, कल को आपको भी इंशाल्लाह इज़्ज़त मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो उसमें आपकी ये बिल्कुल ये एक मेंटालिटी लेवल नहीं होना चाहिए जी कि मेरी तो सैलरी 700 दरम है, ये मेरी सैलरी 1000 दरम है तो मैंने इतने ही काम करना है। तो होता क्या है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो इन फ्यूचर उसी सीनियर बंदे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी असिस्टेंट फोरमैन की सूरत में, कभी किसी टीम लीडर की सूरत में, क्योंकि वो बंदा हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। तो जब उसने किसी बंदे को प्रमोट करना होता है तो उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं उस बंदे को प्रमोट करूं, उस बंदे को आगे लेके आऊं जो कि मेरे ना होने पर भी मेरा काम चला सके। तो उस सूरत में एक तो वो उस बंदे को आगे लेके आएगा जिसने अपने काम से हट के थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया होगा, जो ज़्यादा स्ट्रगलफुल होगा, जो ज़्यादा मेहनती होगा। सेकेंडली कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी जो लैंग्वेज बेस्ड स्किल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप में होनी चाहिए। अगर आप जब न्यू स्टार्टिंग करते हैं, अगर आप में वो नहीं है तो जहाँ पे भी हैं आप कम्युनिकेट करना सीखिए अपने सीनियर से, अपने इर्द गिर्द से, जानने वालों से, जहाँ पे आप उठते बैठते हैं तो उनसे ये चीज़ें ज़रूर सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, रिपोर्टिंग करना हो गया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर एक बंदा
ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے پورا دن میں. اگر اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس 8 گھنٹے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو اگر وہ 8 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا کام بھی کر لیتے ہیں, لیکن شام کو جب رپورٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اگر اچھے طریقے سے بریف نہیں کر سکتا اپنے سینئرز کو, اپنے انچارج کو, کہ آپ نے مجھے یہ ٹارگٹ دیا تھا اور میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اس طرح کیا ہے, تو اس کو کچھ اتنا خاص بینیفٹ نہیں ملتا. تو اپنا کام جو ہے وہ کرنا بھی ہے, دل سے کرنا ہے, ایکسٹرا کرنا ہے, اور اس کو شو بھی کرنا ہے. اور ان سب چیزوں سے ابو جو ٹاپ آف دا ٹاپ چیز ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر. اسکلفل ہونے سے زیادہ آپ کا کریکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی ہر بات سچائی پہ مبنی ہو, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو وہ لوگ آپ پہ اعتبار کریں, آپ کانفیڈنٹ ہو, آپ جو بھی جواب دیں آپ فل آف کانفیڈنس دیں. تو جب بھی آپ کا اعتبار کا رشتہ بڑھے گا, آپ محنت کریں گے, آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا, آپ سچے انسان ہوں گے, آپ ایکسٹرا آرڈنری کام کریں گے, آپ کا کمیونیکیشن سکل لیول اچھا ہوگا, تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ میں تو انشاءاللہ رب کریم جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ضرور آپ کو آگے لے کے جائے گا. اور اگر آپ کو ایک فارم میں آگے جانے کا موقع نہیں ملتا, آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لرننگ پیریڈ میں آ رہا ہے, آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے. تو جب بھی آپ وہ کمپنی چھوڑ کے دوسری جگہ میں جاب سوئچ کرتے ہیں, ایون آفٹر 3 ایئرز 5 ایئرز, تو وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں بہت زیادہ کام دیں گی. کچھ بھی سیکھی ہوئی چیز زندگی میں ضائع نہیں جاتی, یہ دوستو بات یاد رکھنی ہے. میں نے اس ویڈیو پہ اس ٹاپک پہ اس لیے ویڈیو بنانا ضروری سمجھا کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بندے کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے دن گزارو کام ہو گیا, لیکن جن بندوں کی سوچ ایسے نہیں ہوتی, جو دن نہیں گزارتے, جو محنت کرتے ہیں, وہ بندے ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ جنہوں نے اپنی لائف سٹوری 350 درہمز پر منتھ سیلری سے سٹارٹ کی اور آج وہ 8,000 10,000 اور 15,000 درہم تک سیلری لے رہے ہیں پر منتھ کی, لیکن اس کے پیچھے ایک ان کی سٹرگل سٹوری ہے. وہ دوسروں کے جیسے سیم نہیں ہے, انہوں نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کیا, انہوں نے کچھ ہٹ کے کیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ ہٹ کے کریں, محنت کریں, تاکہ آپ کو آگے جانے کا موقع مل سکے. جو آپ کی ابتدائی سالوں کی محنت ہوگی وہ جا کے آپ کی جو اگلی زندگی ہوگی, جو اگلے سال ہوں گے, ان میں آپ کو بہت زیادہ آرام مہیا کرے گی. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.